नमस्कार सांगमाने ओडिया जीके क्लास रो आउ एक अध्याय को आपन को स्वागत। आज आम जनरल नॉलेज रो आउ किछि क्वेश्चन आंसर देखिबा। चलंतु आरंभ करबा आज रो ए एपिसोड। तो आज रो प्रथम प्रश्न रही नील नदी केउठारु बाहरिछि। नील नदी केउठारु बाहरिछि। तमर राइट आंसर होछि एडेन सागर। एडेन सागर रु नील नदी बाहरिछि। नील नदी पृथ्वीर सबठारु दीर्घतम नदी जे कि आफ्रिका महादेश रे रहिछि। तापर देखिए परवर्ती प्रश्न रक्त जमाट बांधिबारे केउं विटामिन साहाय्य करे। रक्त जमाट बांधिबारे केउं विटामिन साहाय्य करे। तार राइट आंसर होछि विटामिन के। विटामिन के रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करे। से बेले विटामिन ई होछि स्त्री लोक मानकर बंध्या रोग दूर करिबारे साहाय्य करे। और विटामिन ए अभावरे हमर अंधार कणा रोग होइथाय। परवर्ती प्रश्न देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउंटी नवीकरण योग्य शक्तिर उत्स। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी नवीकरण योग्य शक्तिर उत्स। नवीकरण योग्य कहले जहाकू कि पुनर्भरणा करा जाय परिबो माने ताकू आउथरे नुवा तयारी करा जाय परिबो। तो एथुर हमर ठीक आंसर हे परिबो सौर शक्ति। सौर शक्ति को पुनर्भरणा करा जाय परिबो माने ये केबे सरीबो ही नाही। किंतु अलग सब शक्ति कोयला प्राकृतिक गैस नाभिकीय शक्ति ए समस्ते किछि दिन व्यवहार कला परे सरीबार संकेत रही थाए। तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न केउठारे प्रथमे आनुष्ठानिक क्षमतार पृथकीकरण करा जायथिला। केउठारे प्रथमे आनुष्ठानिक क्षमतार पृथकीकरण करा जायथिला। तार राइट आंसर होछ हमर फ्रांस रे। फ्रांस रे हमर प्रथमे क्षमतार पृथकीकरण माने हमर सेपरेशन ऑफ पावर सेटा करा जायथिला प्रथमे फ्रांस रे करा जायथिला। तापर देखिबा नेक्स्ट सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बा जोटा हमें कहूचे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केउ मंत्रालय अधीनस्थ। बीएसएफ केउ मंत्रालय अधीनस्थ। तो आमर एटा होची सीमा सुरक्षा बल तार निश्चित रूपे ये रक्षा मंत्रालय अधीनस्थ ही हेइथिबो। तार राइट आंसर होची रक्षा मंत्रालय। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउ देश ब्रिक्स रो एक सदस्य नुहे। केउ देश ब्रिक्स रो एक सदस्य नुहे। ब्रिक्स रो मुख्यतः 5 जन फाउंडेशन मेंबर रहिथिले ब्राजिल रूसिया इंडिया चाइना और साउथ आफ्रिका। तेणु भारत रहा चीन रहा ब्राजिल रहा दक्षिण कोरिया देइछि। दक्षिण कोरिया ही हम ना कारण दक्षिण आफ्रिका थिला दक्षिण कोरिया नुहे। तापर नेक्स्ट देखिबा स्वाधीनोत्तर भारतर प्रथम शिक्षा नीति केबे तयारी होइथिला। स्वाधीनोत्तर भारतर प्रथम शिक्षा नीति केबे तयारी होइथिला। तार राइट आंसर होछि 1968 मसीह रे प्रथम शिक्षा नीति भारत रे तयारी होइथिला। तापर नेक्स्ट देखिबा शिक्षा को मौलिक अधिकार देबा पई केउ वर्ष संविधान संशोधन होइथिला। माने शिक्षा को मौलिक अधिकार करिया पई संविधान संशोधन करा जायथिला केबे। तो ये हूँ आमर 2002 मसीह 86तम संविधान संशोधन रे शिक्षा को मौलिक अधिकार देवाई संविधान को संशोधन करा जायथिला। तापर नेक्स्ट देखिबा एथि मध्य किए भारत रे आधुनिक विश्वविद्यालय स्थापन पई कहिथिले बा भारतर आधुनिक विश्वविद्यालय स्थापन पई सुपारिश करिथिले। तो हमर राइट आंसर हो भारत विश्वविद्यालय आयोग 1902। तापर परवर्ती प्रश्न देखिबा केउ राजा प्रथमे सामंत संधि प्रथा ग्रहण करिथिले। केउ राजा प्रथमे सामंत संधि प्रथा ग्रहण करिथिले। सामंत संधि प्रथा हमर वेल्सेली आरंभ करिथिले। तो यही सामंत संधि प्रथा को प्रथमे अवध्र राजा ग्रहण करिथिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउ महिषुर युद्ध रे हैदर अली मृत्युवरण करिथिले। केउ महिषुर युद्ध रे हैदर अली मृत्युवरण करथिले। महिषुर युद्ध मोटे 4टी महिषुर युद्ध होइथिला जो थे कि आमर द्वितीय महिषुर युद्ध रे हैदर अली प्राणत्याग करथिले। तापरे तांको पुओ टीपू सुल्तान एही महिषुर युद्ध को नैथिले। तापरे चतुर्थ महिषुर समर रे इंग्रेज मानक ठारू से परास्त होइथिले आउ तांको मध्य इंग्रेज माने मारी देइथिले। तापर नेक्स्ट देखिबा कहार दार्शनिक तत्व सत्यार्थ प्रकाश बही रे प्रकाशित होइथिला।
କାହାର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବହିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବହିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଭବାନୀ ମନ୍ଦିର ଏହି ବହି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଭବାନୀ ମନ୍ଦିର ଏହି ବହି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ। ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଭବାନୀ ମନ୍ଦିର ଏହି ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଇଏନ୍ସିର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଆଇଏନ୍ସିର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି କରାଚି ଅଧିବେଶନରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 1931 ମସିହାରେ କରାଚି ଅଧିବେଶନରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଫ୍ରାନ୍ସର କେଉଁ ଶାସକ କହୁଥିଲେ ଆଇ ଆମ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍? ଫ୍ରାନ୍ସର କେଉଁ ଶାସକ କହୁଥିଲେ ଆଇ ଆମ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍? ତ ଇଏ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଇ XIV। ଲୁଇ XIV କହୁଥିଲେ ଆଇ ଆମ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍। ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଇ XIV, ଲୁଇ XVI, ଲୁଇ XV ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବୋର୍ବନ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଦେଶ ଜର୍ମାନୀକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା? କେଉଁ ଦେଶ ଜର୍ମାନୀକୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା? ତୁମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ରୁଷିଆ। ରୁଷିଆ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜର୍ମାନୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ସଂଶୋଧନରେ ସମାଜବାଦୀ ଓ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ସଂଶୋଧନରେ ସମାଜବାଦୀ ଓ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା? ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କେବେ ନା 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ, ଯେଉଁଟାକି 1976 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରାକ୍କାଥନ ବା ଭାରତ ଯେଉଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲ, ସେଇଥିରେ ସମାଜବାଦୀ ଓ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଦିନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହା ଦିନ ଭାରତ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଗୃହୀତ କରିଥିଲା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା କାମ ସରି ସେହିଦିନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ 26 ନଭେମ୍ବରକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ବା ଲ ଡେ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି? ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି? ବା ଭାରତର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଯେଉଁ ରହିବାର ନିୟମ, ଇଏ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି? ତ ଇଏ ଆମର ହେଇଯିବ ଆମେରିକାରୁ ଆସିଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଯଦି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବା ଏହିଭଳି ଜେନେରାଲ ନଲେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।